je. Cuma satu tu sama macam ni. Yang ini dia, yang saya share ni dah disimplified kan. Yang all the details more on the PDF version lah. PDF tu lagi detail, tapi for the sake of discussion kita tengok yang slide ni lah. Okay, so before last class kita habis dekat apa nama, filtering and impedance matching ke conversion. Tapi tak silap saya, the last one will be concept loading lah. So kita continue from there, signal processing. So concept of loading ni maksudnya saya rasa for those yang dah belajar electronics ataupun circuit theory, tak ingat mana satu, korang ada belajar loading lah. So loading ni masih basically dekat ujung circuit ni, dekat output dia kita taruh load lah. It can be equipment, it can be machine itself. Basically untuk tengok performance of the circuit when there is a load attached to the circuit. So katakanlah orang sebenarnya interested nak buat RX ni je, nak tahu ataupun nak consume RX punya RX punya performance waktu dia connected je. So katakan ini korang short circuit kan, so all the power is being consumed by RX. Tapi maybe lah RX malfunction ke, ataupun maybe there is an issue with the circuit ke, korang nak verify kan, korang tambah satu lagi loading kat sebelah kanan ni untuk make sure circuit tu perform as per design lah. So korang tambah satu lagi machine ke, ataupun satu lagi power consumption yang sama macam yang korang nak monitor, tambah kat tepi ni and tengok apa yang korang expect dekat output tu sama tak dengan apa yang korang target untuk RX yang initially korang design ni trying to achieve. So all itu pemahaman saya lah waktu saya belajar dulu kenapa kita buat konsep loading ni. Basically kita nak tambah satu lagi load dekat circuit tu untuk kita nak tengok performance circuit tu whether it's perform as per design or not. Okay. So dalam konsep of loading ni, ada orang baru nak masuk, saya kena proof. Okay. Dalam konsep of loading ni kita pakai voltage Thevenin. So in fact voltage Thevenin ni kita memang pakai quite extensively lah bab signal processing, sebab kita main banyak dengan resistance punya position, can be parallel, can be series. So Thevenin, voltage divider tu memang mainan lah dalam chapter ni. Dan kita just hafal rumus voltage Thevenin, Vy sama dengan Vx, 1 tolak Rx over mana yang kita nak cari tu, kita letak kat atas Rx over RL tambah Rx. So Thevenin ke divider ke, yang mana kita nak cari tu letak atas lah. So macam ni, dia kata RX ni, bila kita tambah sini RX, sini RL lah. Untuk rumus ni, RL is yang this one. Okay, ini RL. Saya macam typo ni, saya tak ingat. Sorry, ini RL, load. RX is this one, RL is this one. Saya terbalik, sorry RL yang kita tambahkan, RL load. Tapi konsep loading ni saya would say jaranglah nak keluar soalan, sebab kalau dia tanya pun Thevenin, which Thevenin macam banyak lebih kepada dia tanya dekat voltage divider, dekat bridge circuit instead of concept of loading ni. Rumus ni jaranglah kita pakai, tapi in case keluar and since korang ODL, just tahulah kalau concept of loading, rumus dia adalah this one. Sorry ada kipas saya terpaksa buka. Bunyi sikit. So voltage that appears across the load is reduced by the voltage drop across the internal resistance. Ini nothing much, sebab before dia nak sampai dekat load ni, dia kena lalu RX ni dulu. So normal lah, akan ada berlaku voltage drop dekat internal. So internal this one lah. So apa yang digunakan konsep loading ni, basically circuit yang tadi saya mention tu is more towards nak tengok sensor tadi tu lah.
in this application of ASIM 246 ni, kita nak tengok sensor itu berjalan tak as per our indication, our design. So, tambah load kat belakang, tengok sensor punya output tu, baca betul tak apa as per what the load is. Maksudnya kalau awak taruh contohnya cerik 100 degree Celsius, kita tahu temperature cerik tu is 100 degree Celsius. Kita nak make sure sensor kita betul ke tak, measure kalau ada offset berapa banyak semua. So kita tambahlah sensor tu dekat cerik tu, and then from there kita tahu bacaan sensor tu betul ke tak. Macam tu lah konsep loading. Tapi nothing much lah sangat konsep loading, tak banyak tanya lah. Okay, then passive circuit, divider circuit. So passive circuit ni ada 1, 2, 3. 3 amplifier dah masuk aktif. So kalau divider circuit ni, kalau again saya highlight, passive maksudnya resistance, inductance, capacitance, semua yang value dia tu kalau tak payah power up pun, tak payah V1, tak payah V-in pun, dia still masih lagi 5 kilo ohm ke, 2 mega Henry ke, 2 mH ataupun picofarad ke, dia maintain even without korang bagi power kat dia. So tu masuk passive without any V-in. So macam ni VS ni sebab dia dapat VD, bukan disebab nak power upkan R1 So jangan salah faham. So kalau passive circuit ada 3 tadi, bridge circuit, apa nama tadi? Galvanometer detector tu as part as a bridge circuit sebenarnya. Tapi and then the other one yang famous is divider circuit. Nak tahu R2, korang kena taruh R2 dekat atas, bahagikan dengan total resistance yang ada dekat yang parallel between each other tu. Parallel pula. Connected in macam ni lah ni. Apa nama ni, kan parallel ni. Apa nama? Nak kata series pun bukan series. Connected macam ni lah. Divider circuit. And then kalikan dengan source VS. So dia always nak tahu macam yang semalam, kalau ingat test 1 saya kata sepatutnya kita ambil R2 bukan R1 kan. Tolak dengan R1 lah. So sebabnya it is always VD. VD ni memang kita kena referkan dengan ground, bukan refer dengan source. Sebab tu saya rasa skema jawapan tu tak betul. Dia ambil R1. Maksudnya dia ambil VD ni, dia referkan dengan VS, which is voltage divider. Saya tak pernah nampak lagi lah orang buat macam tu. Orang akan selalunya kalau nak ambil VD, dia akan referkan dengan ground. So R2 bagi R1 tambah R2. So nothing much to say about divider circuit. Dia memang typical orang guna untuk signal conditioning sebab dia stabil, mudah, tapi dia hanya untuk, not typically orang gunakan untuk circuit yang kecil lah. Kalau lebih daripada berapa kilovolt ke apa ke, dia tak boleh dah. Sebab resistance kita limited you can have a very huge voltage untuk voltage divider, tapi awak punya resistance tu sangat-sangat besar lah nanti. So tak economically tak feasible lah. Selalu orang gunakan memang untuk voltage yang kecil lah. Okay, 3 important aspect that need to be considered. R1 and R2 is non-linear. VD with R1 and R2 is non-linear. Okay, ni tak ada apa. Orang pun tak pernah tanya. Saya tak pernah jumpa soalan tanya pasal divider circuit punya ni. Diorang selalu lebih tanya equation, solvekan problem, bukannya teori. Tapi just for you to know, VD ni dia relationship R1 and R2 dia tak linear. And then output impedance, maksud R1 and R2 non-linear, maksudnya VD ni dia yang bawah ni VD between R2 and VD between R1 selalunya tak parallel. Maksudnya kalau VD R2 macam ni, VD R1 can be like this, can be not moving, can be static, can be maybe VD R2 ni maybe down. So dia tak berkadar langsung between each other. And then the effective output impedance of the driver, parallel loading effect must be considered. Power will be dissipated by both resistors. Nothing much lah. Ini maksudnya apa? Bila dah ada voltage, dah ada current, ada resistance, as long as current terlalu dekat circuit tu, memang akan berlaku voltage drop lah. So
R1 akan ada voltage drop, R2 pun akan, of course R2 voltage drop sebab VD. Tapi R1 ni pun akan berlaku voltage drop juga. So loading effect must be considered, and then power rating of sensor and resistor must be considered. And rumusnya ni R2 over R1 plus R2 kali VS. Okay yang ni memang boring sikit lah, tapi theoretical lah, saya kena go through. Okay, and then bridge circuit, which is basically bread and butter lah kalau cakap pasal sensor passive circuit, sebab dia paling simple, paling effective and paling widely used dalam industri. When we are talking about sensors, so bridge basically apa benda yang penting di sini, performing null measurement, general impedance, conversion, converts variation to voltage variation. Actually, voltage variation, mostly cases memang voltage variations, tapi if I'm not mistaken, ada dia in practical cases yang mana dia ampere juga. Tapi for the sake of discussion kita punya syllabus, memang kita tengok bridge circuit memang voltage lah. And then dia basically convert elemen punya, contohlah temperature menjadi voltage punya readings. So dia convert daripada temperature degree Celsius kepada voltage, volt. And basically kita gunakan bridge circuit ni, kita waktu dia ideal is null, macam korang punya test 1 tu, waktu ideal dia null. Tapi bila ada dia detect temperature lari sikit, itu is the unbalanced condition, yang mana bridge circuit tu akan bring it to the balanced condition back. So that readings korang tu is based on perubahan daripada unbalance kepada balance. Daripada unbalance, okay, contohlah waktu sensor tu normal, room temperature, dia dalam balance condition. Lepas tu bila korang tapkan dia dekat cerik yang 100 degree Celsius, so yang side yang sebelah, selalu R4 ni lah side yang sebelah B ni kita panggil B sebelah sini, akan R4 ni lah basically akan attach ke kettle ataupun ke cerik. So based on temperature yang berlaku, contoh pakai RTD ke thermistor ni, maka adalah yang R4 ni lah So RTD ni bila dia letak dekat cerik, so perubahan resistance disebabkan cerik itu akan sama ada meningkat atau menurun, depends lah on your material. RTD tu selalunya akan menurun lah. So bila menurun, yang tadi V kosong dekat tengah-tengah ni between R1, R3 dan R2, R4 ni akan menjadi unbalanced. So bacaan awak bukan yang unbalanced, bacaan awak is R3 ni dia nak dapatkan balance, dia akan automatically lah, maksudnya kalau yang korang buat lab, tapi korang tak buat lab rasanya. Tapi kalau korang buat lab, manually kita belajar, kita akan ubahkan R3 ni so that they bring tadi yang ni turun, so side sebelah sini voltage ni lagi rendah, ni lagi tinggi. So yang ni akan turunkan dia punya value, so that voltage sebelah sini matchkan yang sebelah sini, so that yang tengah-tengah ni jadi balance, jadi kosong balik. So korang punya bacaan bukan ke R4, bacaan korang sebenarnya ke R3. Berapa banyak korang adjust R3 ni untuk dapatkan yang VA sebelah sini ni sama dengan VB sebelah sini. So kenapa kena buat macam tu? Kenapa tak ambil R4 punya value dia terus? Macam kita belajar sebelum ni, ada self-heating effect, ada practical application punya limitation. Maksudnya nak ambil bacakan R4, maybe R4 ni kat dalam furnace yang 1000 degree Celsius yang sangat-sangat tinggi. Takkan korang nak pergi ambil, masuk dalam furnace tu 1000 degree Celsius tu, lepas tu korang letak termometer kat situ, memang matilah korang kan. So cara terbaik is ambil bacaan dekat R3 ni. So dia boleh handle self-heating effect as well as environmental punya practical implementation punya causes lah. So bacaan korang lagi tepat ambil kat R3. So that is how bridge circuit works. Basically kita nak ambil bacaan unbalance kepada balance, tapi bukan menggunakan R4 direct, menggunakan R3 sebenarnya. So tapi of course
R3 tu bukan maksudnya bila korang ada pakai macam kalau sebelum ni, kalau D ni maksudnya ada apa nama ni, galvanometer detector. So bila dah ada galvanometer detector boleh je lah ambil direct kat sini. Tapi kalau tak ada meter, hanya VE saja, R3 inilah yang antara yang korang boleh pakai untuk dapatkan bacaan actual how much temperature menyebabkan perubahan R4. Kat sini korang tap kan boleh dapatkan bacaan juga. So ada dua cara, satu R3, satu galvanometer detector. So basically rumus yang paling penting untuk bridge circuit adalah delta V equals to VA always sebelah kiri tolak belah kanan. Kenapa dibuat macam tu? Sebab macam saya cakap tadi lah, R4 ni letak dekat kotak. Kalau katalah R4 ni sensor, kalau tiba-tiba soalan buat pelik pula dia kata R3 pula sensor, jangan pula orang kata VA tolak VB lagi. Kalau dia lah dia punya temperature apa, sensor tu R3 ni yang sensor, then VB tolak VA lah Sebab ingat saya cerita tadi, kalau sensor tu letak dekat furnace, takkan korang ambil bacaan dekat furnace tu. Korang ambil bacaan dekat yang variable resistor tu, R3 ataupun R4. Which one yang variable resistor, itulah yang korang ambil bacaan. So, voltage korang adalah yang di mana voltage yang variable resistor tu terletak. Kalau R4, variable resistor, then VB tolak VA. Kalau R3, selalunya R3 lah. Variable resistor, then VA tolak VB. Yang ini selalunya sensor. Benda ni berada di furnace. So kalau korang ambil VB tolak VA dengan dia punya cable length losses lah, dengan self-heating effect lah, dengan apa nama sensor punya apa all the environmental issues lah. So bacaan korang tak tepat. Sebab tu VA always tolak VB. Kalau R3 is the apa ni lah variable resistor, ingat tu pro tips Kalau korang tak ingat ni memang kalau soalan buat terbalik memang jam lah korang. Tengok kat mana variable resistor tu berada. Kalau di sebelah A, then VA tolak VB. Kalau variable resistor di sebelah R4, then VB tolak VA. Tapi, of course, bila nanti ada skema jawapan, ialah sebab lecturer ni ada je yang tak pergi industri. So, dia assume always VA tolak VB. So, don't worry, saya yang marking. So, saya akan be mindful of this lah. Ini yelah, actually marking pun bergantung pada lecturer juga kan. Okay, apa lagi nak cerita kat sini? Assume the detecting impedance infinite or open circuit. Nothing much lah, tapi rumus dia memang yang mana yang connected to ground ataupun negative, which is R3 ni lah Yang R3 connected to negative will always be on top. The same with R4, dia connected to negative ataupun ground, dia will be on top. Bahagikan dengan total belah dia, and then bahagikan total belah dia, and then tolakkan between each other. So ini adalah basically rumus bridge circuit. Sebab tu semalam yang saya kata saya nak bagi markah lebih tu, sebab skema tu dia salah letak R1, bukan saya bagi markah lebih, sorry itu benda lain. Tapi yang saya kata saya bagi juga markah sebab dia kata R1, which is bagi saya salah lah. Mana ada R1 kat atas, R3 kat atas. Okay. Kalau ada soalan boleh interrupt Okay, so apa dimasukkan dengan balance condition? Balance condition maksudnya current yang lalu dekat R1, R3 sama je adalah dengan current yang R2 dengan R4. So that means current yang lalu tu sama. So voltage drop between both side pun sama. R1 dengan R3 punya voltage drop sama dengan R2, R4 punya voltage drop. So bila awak buat VC tolak VD, then tengah-tengah ni kosong. So bila benda tu sama, you can find the value of R1, R2, R3, R4 sebab semuanya lebih kurang sama, semuanya sama menggunakan rumus ni. But in case ada berlaku perubahan di R4, then ni dah tak valid dah Ini hanya berlaku, ini hanya valid untuk balance condition. Katakan soalan bagi R1, R2, R3 tapi tak bagi R4 ataupun dia bagi R4 dia tak tahu R3 berapa, then gunalah rumus ni. Kalau soalan kata at balance condition, kalau soalan kata tak, bukan balance condition, then benda ni tak valid, awak tak boleh guna rumus ni. Okay. Saya rasa ini semua orang tahu, tapi trust me, bila korang jumpa soalan nanti yang practical terms,
Mesti tak ingat benda ni. So end up korang jadi pening ataupun korang kabut berdebar lah. Tapi selalunya electrical engineer benda-benda macam ni pisang je lah. Memang apa standard je dapat jawapan ni. Tahulah kalau logik lah, takkanlah balance unbalanced condition R1, R3, R2, R4 sama pula kan. Makanan kita sebenarnya patutnya ni. Okay, then unbalanced condition yang mana deflection bridge ni deflection bridge sebelah sini adalah yang dimasukkan deflection bridge. Kalau kata R4 ni sensor lah, RTD ke thermistor ke, katakan R4 ni adalah RTD, then ini adalah deflection. Kenapa dipanggil deflection? Sebab dia nak handle yang macam saya cakap tadi, losses lah, transmission apa. Sebab R4 ini nampak pendek connection ni, tapi sebenarnya in practical terms R4 ni terletak jauh dekat tempat yang dia nak sense. Yang korang bayangkan apa nama multimeter korang tu, R4 tu yang korang punya, yang korang probe kan tu, tu R4. Nampak kabel dia jauh gila daripada multimeter punya board tu. Dalam multimeter punya board tu adalah R2, R1, R2, R3. Tapi R4 tu adalah probe korang jauh gila. Korang boleh bayangkan macam tu lah. Tak semestinya betul kalau ini saya bagi contoh je. Tapi for the sake of discussion, assume R4 ni probe korang jauh gila daripada korang punya multimeter. So korang perlukan something untuk handle apa cable loss, copper losses. Korang nak kena handle apa probe tu punya itself punya cooling ke apa ke issue ke. So itulah maksudnya deflection bridge. Itulah gunanya deflection bridge, which is ACB ni. Okay, so gunanya adalah untuk convert resistive punya value tadi tu kepada voltage signal. So when the bridge is unbalanced, current akan flow and then dia akan digunakan untuk detect whether or not masih lagi berlaku null ataupun tidak. Sebab tu dipanggil null detector. Dia punya objektif untuk detection dekat galvanometer tu adalah untuk detect null saja. Kalau tak ada null, dia akan bagi value. Kalau berada null, kalau null, maknanya dia tak bergeraklah meter dia tu, point at kosong je. So it is one way nak bagi tahu macam mana nak pasang meter analog lah sebenarnya. So dia punya operation still menggunakan Thevenin. Tu saya cakap tadi, Thevenin memang prevalent dekat dalam kita punya sensor passive circuit ni. So the same thing, Thevenin, IG current sama dengan VTH. Total maknanya korang kena buat parallel banyak kali untuk dapatkan RTH. VTH ni selalunya dia dah bagilah voltage source, bagikan dengan RTH tambah dengan RG. RG ni pun memang soalan akan bagi. Dan korang akan dapat IG yang mengalir dalam galvanometer. So benda ni nampak senang, tapi bila dikeluarkan dalam soalan, korang maybe menggelabah sekejap sebab tak biasa buat. Tapi lepas ni kita akan try buat lah contoh-contoh soalan fast passes tutorial. So dia akan minta current yang lalu dekat IG, dekat galvanometer. So maksudnya IG lah. So RG ni kalau tak bagi assume kosong, tapi kalau dia bagi then RTH kena tambah RG lah And VTH standard kita VS yang dia bagi, VTH tak bagi. So korang kena gunakan ni lah apa nama, yang bridge circuit punya equation tadi tu, yang mana R3 tadi tu letak atas, R4 letak atas, and RTH is just a matter of parallelkan both sides lah. ACB tadi tu, ACB dan juga ADB, parallelkan I2, I1, I3, I2, I4. Even though nampak macam tak parallelkan je dulu, dapat VTH, dapat RTH, then you can get your IG. Okay, nothing much, cuma nak bagi tahu rumus-rumus lah. Rumus dia sebenarnya tak banyak, 1-2 je, which is VTH and then voltage divider and then RTH as well as kalau balance R4, R2, R3 bagi R1 lah. Tu je rumus je, main-main pun. Okay, and then kita masuk amplifier. Hari ni saya tak ada nak push sampai habis sebab kita sebenarnya ada banyak masa. So lagipun kalau push sampai habis pun
takut nanti kan korang lupa. So lepas habis saya punya target is sampai habis OPAM ni. OPAM ni is quite critical soalan favorite. Test 2 keluar, kalau tak keluar test 2 final akan keluar. And OPAM ni saya punya favorite subject lah, sebab bagi saya dia banyak main kreatif sikit, creativity. Saya a bit suka something yang mathematical tapi creativity. So this is one of my favorite subject juga lah. So kita tengok dulu amplifier. Apa maksud amplifier? Amplifier dipanggil amplifier apabila dia membuatkan satu signal tu menjadi besar, lebih besar. So kalau dia makin kecil dia panggil attenuator. Kalau ini tak mention lah, tapi kalau attenuator tu yang A-T-T-E-N-U-A-T-O-R, attenuator itu mengecilkan. Untuk membesarkan kita panggil amplifier sebab dia amplifykan signal. Tapi of course when kita pergi ke dunia luar, ada je orang panggil box apa nama yang DAC tu kita panggil amplifier lah apalah. Term tu tak betul, tapi in a way dia memang selalu orang gunakan untuk amplifykan sound lah. Tapi perlu ingat bila dia terbalikkan knob tu dia akan jadi kecil pula sound itu kan. So sebab tu kita tak berapa tepat lah panggil box tu amplifier. Tapi of course takkan awak nak panggil bila on dia amplifier, bila turn off attenuator. Memang orang pening lah, orang biasa pening lah. So kita panggil terus amplifier. Apa nama yang DAC digital analog converter tu. Oh sorry, DAC apa nama DAC saya lupa dah. Saya sendiri pun ada saya punya DAC juga ni, nak main game punya pasal kan. Saya ada GSX 1000 Sennheiser tu. So, kalau nak main CSGO tu memang tapak kaki dia sedap lah dengar. Kita tahu tapak kaki tu atas kepala kita ke, bawah kita ke, kiri kita ke, kanan kita. Sebab ada dia pakai amplification ni. Lepas tu saya pakai pula headset yang HD 58X Sennheiser juga. So open back. So masa open back ni maksudnya macam kalau korang pakai yang gaming apa semua tu, dia belakang dia tu dekat luar tu, kat tepi luar telinga korang tu dia tertutup, maksudnya plastik tu cover habis. Kalau open back ni dia open. Belakang tu macam ada jaring-jaring. So bunyi korang boleh dengar bunyi kipas apa semua, tapi bila orang bercakap dalam game ataupun macam tengah menembak ke macam CSGO tu, tengah berjalan ke apa ke, korang rasa macam korang berada kat tempat tu. Sebab tu korang boleh buat some sort of judgement lah, orang tu atas kepala ke, orang tu tengah pasang bom ke. So itulah gunanya. Itu age juga lah. So bukan Mamat tu pakai cheat Mamat tu pakai DAC and juga headphone yang berkualiti. So bab-bab ni audiophile lah. Siapa yang kaki gamers yang memang explore benda ni tahulah kenapa ada yang pakai 7.1 surround sound apa semua tu semua tipu Sama lah juga DAC ni pun tipu juga. Tapi in what sense yang 7.1 dia tu bagus. Macam saya punya DAC yang handle 7.1 memang lain lah. Kawan saya saya dah try yang apa nama Arctis apa nama yang mahal gaming punya headphone tu. Memang kelakar gila lah 7.1 dia saya rasa. So bila orang kata gaming peripheral so headphone tu kata 7.1 ni bagus lah apalah, trust me, you haven't had 7.1 until you test the setup GSX 1000 HD 58X, then you know apa itu 7.1. Yang headphone saja tu kelakar lah. Saya dapat dia got the result tu sama. You can still hear location orang berjalan belah mana, tapi memang kelakar gila lah bunyi dia. Kalau korang dah dengar yang saya punya ni, compare tu dengan yang tu, memang korang cakap kelakar lah, memang geli lah. Tapi of course, yelah kalau dah itu budget mampu. Sebab kena ingat headphone HD 58X saja dah 1000. Yang amplifier tu pun dah 1000, dah 2000 dah. So sebab itulah saya, even though saya gaming, saya habiskan belajar saya sampai PhD, dapatkan job as lecturer yang gaji dia stabil lah. And then besar juga. Saya boleh gaming, saya boleh buat kerja saya boleh enjoy, saya beli barang yang benda-benda ni. So siapa kata gamer tak boleh become successful in life? So siapa yang rasa gaming malas belajar lah apalah, trust me, korang akan susah lah nanti. Saya dah rasa macam mana malas belajar tu.
tapi nak gaming. So mulalah cut off bajet sana bajet sini. Okay dah, saya dah merepek dah tu. Never mind. So amplifier ni saya cerita, bukan saya nak belagak saya pakai HD58X ke apa, bukan. Saya nak cerita in real time amplifier is sebenarnya awak pun ada pakai in real life. So jangan ingat sensor-sensor yang awak belajar ni semua apa benda aku belajar ni. Kalau korang belajar betul benda ni, sila-sila korang boleh come up with korang punya DAC sendiri. Which is actually ada je yang jual kat market, korang pasang sendiri DIY. Which is lagi korang boleh tunekan sebaik mungkin lah kalau korang audiophile. Okay, so apa yang nak cerita kat sini sebenarnya adalah amplifier. Dia amplifykan signal. So kalau tapak kaki port tu tengah lalu atas kepala, korang boleh dengar makin jelas lah tapak kaki dia lalu kat atas kepala. Korang boleh beritahu teammate korang board ni ada kat mana. Without walling ya. Kalau hacker selalu pakai walling kan, kita without walling kita pakai sound. And then kalau kita kecilkan sound, so maybe pun kawan awak asyik bising, asyik rage dekat dalam game kan, itu kita panggil attenuator. Kita kurangkan sound dia. Okay, and then op-amp. Op-amp ni in real life dalam korang punya kotak DAC ataupun headset korang yang korang ada 7.1 yang gaming punya headset tu, dalam tu ada op-amp. Kalau korang buka, korang boleh jumpa this chip. Tak specifically this chip lah, it can be much smaller, tapi ini yang kita belajar lah, yang typically worldwide ada, yang korang boleh access is LM741. Ini memang typical ada lah. In fact, kalau korang buat FYP zaman 2017 ke bawah, memang ini akan korang pakai lah untuk dapatkan signal op-amp, signal sensor yang mantap, LM741 ni. So op-amp ni dia dalam dia ni sebenarnya ada macam-macam. Dalam segitiga ni nampak macam gate down ni, gate OR je ni. Segitiga gate down, gate OR. Gate OR. So dalam tu ada resistor, ada transistor, ada diode, ada capacitor, tapi kecil je ni. Ini tak, jari awak lagi besar. Jari awak tak silap saya besar ni. Dia lagi kecil boleh jari awak. Dalam tu ada transistor, ada resistor, ada diode, ada capacitor. Dah modern yang sama sekarang So benda-benda tu semua kecil. So dia memerlukan positive voltage supply dan negative voltage supply, plus VS, negative VS untuk dia operate. So ini dipanggil active filter. Tadi passive active circuit. Active circuit sebab dia ni nak operate. Kalau korang tak bagi VS dengan negative VS, korang bagilah V1 berapa ribu kilometer watt ke, berapa kilovolt ke, volt ke, ataupun berapa volt ke V2 ni ke, dia tak akan hasilkan Vout. Okay. So dia ni dipanggil active circuit with respect to ground. Okay, so dia ada dua terminal, satu negatif, satu positif. Saya dulu, kalau saya nak senang hafal, saya kata kali. Kalau ini adalah 1 volt, masuk ke dalam ni, positif 1 kali negatif apa-apa. Saya kata assume 1 lah, dalam ni ini 1 negatif 1, positif 1. So kalau 5 volt masuk, positif 5 volt masuk, kali negatif 1, dia akan jadi negatif 5. Kalau positif 5 volt masuk dekat V2, kalikan dengan positif 1, so dapat positif 5 volt. So bagi saya nak mudah faham macam itulah. Saya punya cerita dulu. Saya suka kalau nak faham cerita teori ke apa ke, saya suka buat cerita saya sendiri. Macam Einstein cakap lah, kalau awak tak boleh cerita benda ni kepada budak berumur 5 hingga 6 tahun, bukan salah ilmu tu terlalu tinggi, salah awak tak faham ilmu tu. So saya suka nak highlightkan lecturer-lecturer yang mana yang dia cerita budak ni tak faham, budak ni tak pandai ke, bukan. Sebenarnya bukan salah budak, salah lecturer tu sebenarnya yang tak pandai nak ceritakan benda tu sesimpel mungkin. Sebab benda ni proven, kalau awak faham, you can pusing celah mana pun, tapi cerita tu mesti ada. So saya suka cerita macam tu. So bila saya nak faham benda macam ni, saya suka buat cerita. Even though tak ada pun teori kata ni kali 1 ke apa, tapi untuk saya mudah faham, 5 volt kalau masuk negatif terminal, kalikan negatif 1, so that then faham lah masuk dalam ni negatif, output akan jadi negatif 1, negatif 5 volt lah. Buat kali positif, dan dapat positif 5 volt.
Okay, so non-inverting maksudnya masuk positif terminal lah. Sebab apa? Kalau 5 volt masuk, dia masih lagi, ingat inverting maksudnya terbalikkan. So dia tak terbalikkan. 5 volt masuk, 5 positif 5 volt kali positif 1, that means yang akan keluar masih lagi positif 5 volt. Non-inverting. Kalau inverting, positif 5 volt kali negatif 1 akan dapat negatif 5 dekat Vout. Sebab dia terbalikkan. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Sebab tu saya kata kali 1 kali negatif 1 tadi. Okay. And then karakteristik of op-amp, ini biasa juga keluar soalan tanya. Sebab dia tak tahu nak tanya apa, dia tanyalah karakteristik op-amp. So dia tak ada karakteristik op-amp. The first one is input impedance dia tinggi. Sebab apa? Dia tak nak ada current. Again saya punya cerita lah. Korang nak agree ke tak agree tu up to korang. Tapi untuk saya, pasal saya belajar dulu, input impedance dia tinggi sebab dia tak nak ada current ataupun voltage patah balik keluar. Dia input dia ni kena tinggi so that bila dia dah masuk, dia tak keluar. Dia keluar dekat Vout, bukan dekat V1 dengan V2. Output impedance dia rendah sebab kalau korang ingat the nature of current, kalau korang sendiri pun as a manusia, I think this is number one rule lah dalam dunia. Kalau korang boleh jalan kaki pergi kedai tu 10 minit and ada satu lagi kedai tu setengah jam, even though kedai yang 10 minit tu barang dia tak banyak, korang akan pergi kedai 10 minit tu dulu instead of pergi yang kedai setengah jam yang lagi susah. So sama macam current. Kalau ada resistor dengan satu resistor besar, satu branch circuit tu resistor dia besar, satu branch tu resistor dia kecil, current, guess where the current akan lalu? Current akan lalu dekat resistance yang paling rendah lah compared to resistor yang branch yang resistance tinggi. So sama lah macam ni. So dia buat input impedance dia tinggi so that current ataupun any kind of voltage dia tak keluar ke V-in ni, V1 dan V2. Tapi output dia buat rendah so that Vout, current yang ataupun voltage yang ada dalam ni keluar dekat Vout instead of V-in. Dan gain ni input gain ni infinite gain lah. You can adjust setinggi mungkin, serendah mungkin. So that's it. Okay. Saya suka buat cerita lah. So membebel sikit tapi saya rasa cerita tu sangat seronok lah waktu saya nak belajar op-amp dulu. So saya in part saya berilah cerita tu kat korang. Hopefully korang pun interested lah nak belajar op-amp ni. Okay, so op-amp ni nothing much. Soalan pun tak pernah tanya. Tapi dia nak bagi tahu kalau V2 lebih besar daripada V1. Ni V2. Maknanya non-inverting terminal ni lagi besar. So that means output akan dapat positive value jugalah sebab dia Vsat ni saturate dekat negative voltage. Maksudnya negative voltage jadi tak bergerak lah maksudnya. Dia saturate je. So kalau V2 tinggi ke kalau V2 tu ada value, V1 tak ada value ataupun V1 tu lagi rendah. Contoh 5 volt dekat V2, 1 volt dekat V1. Okay. 5 volt dekat V2, 1 volt dekat V1. So yang ini terminal ni takkan bertindak. Maksudnya 5 tolak 1, 4. So dia akan ambil yang 4 ni je yang akan keluar kat Vout. Yang ni dia akan stop. Traffic light, lampu merah. Yang ni of course kena tolak lah. Tapi yang current ataupun voltage yang lalu is from positive terminal ke Vout. Tu dia nak cakap. Tu maksudnya Vsat negatif akan saturated. Kalau kata V1 pula besar, then positif punya awak bayangkan ada line connected to Vout lah. Ni Vout. V1, V2. So kalau V1 ni besar, then yang V2 punya laluan ni akan jadi red light. So dia tersangkut sini, dia hanya akan lepaskan yang V1 saja. Kalau V2 punya value lagi besar, yang V1 punya line ni akan traffic light, yang lampu dia akan jadi merah. So V2 punya current or voltage akan lalu. Ini apa yang dia nak bagi tahu tapi jangan nanti korang 5 volt sini, 1 volt sini, korang kata 5 volt lah yang keluar, bukan. After dah tolak lah. Maksudnya current and voltage tu akan lalu daripada positive terminal. Nothing much. Soalan pun tak pernah tanya, just for the sake of pertambahan knowledge. Okay, then kita masuk yang
types of op-amp. Ni ada banyak. Kita laju sebab theoretical kan, saya bagi slow macam mana pun I don't think korang dapat capture 100%, tapi kita akan buat tutorial nanti, hopefully lagi nampak lah. So voltage follower, nothing much. Apa yang korang feed dekat, sebab dia masuk positif, ingat tadi saya kata kalau 5 volt masuk, 5 volt lah keluar. Sebab apa? Ini satu. So bila macam ni satu, maksudnya apa yang keluar ni dia tu juga yang akan masuk. So kalau katakan sini 5 volt, 5 volt akan jadi 5, masuk sini negatif 5. Tapi janganlah cerita 5, nanti kan sini 5 tolak 5 jadi kosong pula, bukan. 5 volt keluar, dia satu lah basically, satu. Satu. Tapi macam mana nak cerita, satu kali memang negatif, tapi dia tak perlu tolak sebab dia mati kat sini saja. Ingat tadi traffic light, traffic light mati kat sini, even though dia ada value, tapi satu bila sampai sini jadi kosong. Ada cerita sebaliknya, tapi saya rasa untuk mengelakkan saya membebel cerita yang bagi saya no point pun saya cerita sebab voltage follower, kita abaikan je cerita saya tu. Just ingat apa yang masuk itulah yang keluar untuk case voltage follower yang paling simple, voltage follower. 5 volt positif 5 volt kali positif 1, awak akan dapat juga positif 5 volt kat luar. Okay, so dia punya gain adalah 1. So gain tadi saya kata kali 1 kat sini, tu cerita saya mula-mula tadi sebab nak fahamkan op-amp. Tapi bila dah masuk op-amp circuit implementation dia tu, jangan awak kalikan terminal ni, just nak tahu kalau 5 volt masuk positif terminal masih akan dapat pun sebab dia voltage following kan, non-inverting terminal, 5 volt lah keluar positif. Kalau negatif 5 volt, negatif 5 volt lah keluar sebab dia sini satu. Dia punya rumus V out dengan V in adalah V out sama dengan AV kali dengan V in. Ni bawah atas So kalau AV 1, V in 5, then V out awak ada 5 lah. Kalau negatif 5, then negatif 5 kali 1, negatif 5 lah. So voltage follower again, dia punya pemudahan cerita, apa yang awak bagi itulah akan keluar. V in sama dengan V out. And therefore nak dapatkan V in sama dengan V out, bukannya gain dia tu kosong gain tu 1, sebab anything kali 1 is anything. Okay, and then kita masuk inverting amplifier. Yang ini tak pening lagi, tapi typically orang ada je yang confuse yang ini dengan non-inverting sebab rumus dia lebih kurang sama. Cuma bagi saya, waktu saya nak hafal dulu, kalau inverting dia ada negatif depan, kalau non-inverting dia ada positif kat sini tengah-tengah. Tapi derivation apa semua tu korang sebenarnya lebih banyak belajar dekat elektronik digital lah silap saya. Memang detail lah korang punya derivation, kenapa R2 over R1 ni jadi dekat V-in, apa current lalu sini tolak dengan summing point kat sini. Basically korang belajar KCL lah, Kirchhoff rule yang current punya current KVL KCL lah, KCL. So korang buat KCL kat sini, at the end of it korang akan dapat V out R2 negatif R2 over R1 kali V in. So apa yang kita boleh rumus kat sini macam ni, V out kali V in 1 AV. So untuk AV ataupun gain is basically apa yang resistance ataupun value dekat sini bahagikan dengan apa yang ada dekat sini. So kalau non-inverting tadi, apa yang ada dekat sini bahagikan dengan apa yang ada dekat sini. Tapi non-inverting ni sebenarnya awak punya V in masuk kat positive terminal. Yang awak kira gain ni negative terminal. Kenapa pula boleh jadi macam tu? Jangan dipersoalkan. Saya dulu nak senang hafal, saya ambil je yang mana yang feedback ni, ini letak atas, bahagikan dengan mana-mana R yang ada dekat kalau non-inverting ambil R yang dekat ground ni lah. Kalau inverting ambil yang dekat V in ni lah. Bagikan dua ni dapat dia punya gain. Ni gain lah ni, R2 over R1. Ingat dia punya rumus, gain adalah V out bagi V in. Even though ni voltage follower, so
apa yang dia nak cakap kat sini sebenarnya awak boleh pakai AV memang sama dengan V out sama dengan V in. Tak kisah inverting ke, summing ke, non-inverting ke, differential ke, semua adalah gain adalah V out bahagi V in. Ingat saya cakap ni. Ini sebab saya tak boleh nak tulis. Kalau tak saya memang tulis lah. AV sama dengan V out ataupun yalah, V out bahagi V in. Ini applicable untuk semua. Cuma untuk voltage follower, AV adalah 1. Untuk inverting amplifier, AV adalah negatif R2 over R1. Untuk summing amplifier, samalah. Kalau untuk non-inverting, gain dia adalah R2 tambah R1. R1 tambah R2 tambah R1. V out bagi V in. Ni adalah gain. Nampak? V out bagi V in. Ni V out bagi V in V1 ni lah. So sebab dia ada banyak V1, V3, V4 and then ambil semua 3-3 ni lah. Tapi dia punya dia punya rumus gain masih sama. Cuma gain untuk yang ni lain. Untuk V1 punya gain sebab R1. R3 lain, R4 lain. So dia punya gain pun berlainan lah. Tapi dia punya atas masih lagi R2. Ni contoh untuk ni masih lagi V out sama dengan V in. V2 tolak V1 ni V in lah. Bagi letak bawah dan you dapat your gain. So the same thing goes to yang tadi tu. AV sama dengan V out bagi V in. Ini awak pegang lah ni. Kalau bercakap pasal op-amp, pegang jadi sampai bila-bila sebab ini applicable untuk semua jenis op-amp. Gain adalah V out bagi V in. Saya dah 3-4 kali cakap dah ni. Tapi saya garanti lah nanti bila buat tutorial mesti orang tak tahu benda AV. Okay, untuk inverting, kenapa negatif R2 over R1 ni kita tak payah explore sebab out of our scope. Tapi untuk digital memang ada belajar lah ni macam mana derivation menggunakan KCL. So current infinite input. Okay, tak apa, ni teori je, nothing much. Tapi korang sebenarnya hafal yang ni, V out sama dengan tolak R2 bagi R1 kali V in. And then summing amplifier ni sebenarnya sama je dengan inverting. Cuma sebab yang ini R2 over R1 saja sebab hanya ada satu V in. Tapi untuk summing dia ada R2 untuk R1 untuk V1, R2 untuk R3 untuk V3, untuk V4, R2 over R4. So setiap branch ni ada dia punya gain dia sendiri. Kalau R1, R3, R4 berlainan value lah. Kalau sama, awak kira sekali, then gain ni sama je lah. Cuma awak still kena taruh macam ni juga dia punya format. Sebab even though gain dia sama, it is a sum of the gain. Not just one gain, sum. So awak kena kira hasil per kali V in ini, then you can get your actual V out. So maksudnya ini maybe awak punya speaker, ini maybe awak punya mic, ini maybe awak punya temperature, room punya noise. So semua tu akan masuk sebab kita nak make sure kita dengar tapak kaki board CSGO tadi tu, Counter Strike tadi tu. So semua bunyi-bunyi tu kita compilekan, masukkan dalam op-amp, kita kuatkan. So that user boleh differentiate. Tu bunyi tapak kaki ke, tu bunyi AK-47 tengah menembak ke, tu bunyi SMG tengah menembak ke, so that you can take appropriate action based on that sound. So dia ambil semua value-value tu. So itulah menggunakan semi amplifier. Okay, saya sengaja pakai CSGO ni sebab saya nak menarik minat lah. Sebab semua ni dalam kelas ni semua lelaki. Even though ada MPP, saya tak sure rasa ada MPP seorang kan. MPP ni, geng-geng MPP ni tak main game. Tak silap saya sebab geng-geng MPP ni masa tak ada. Dia punya minat tu dekat benda lain. Dia tak anggap game ni dia punya minat. So, I would assume, minta maaf lah MPP tapi saya cerita ni untuk yang typical gamers. Main je doktor. Main okay, bagus lah. Tapi saya saja gunakan CSGO ni sebab it is relatable. Hopefully korang nampak apa benda summing amplifier ni. Okay. So dia masih negatif sebab dia masuk negative terminal. So dia tak masuk positive terminal sebab summing amplifier memang kita masuk ke inverting terminal sebab memang rule dia macam tu lah, bukan ada sebab apa-apa, memang rule dia macam tu. Saya tak tahu kenapa, sebab sepanjang saya belajar pun memang saya tak pernah proof kan, and in fact saya tak pernah study pun op-amp secara detail sampai ke level master or PhD.
Saya pakai je dulu. Sebab saya punya bidang PhD lain So saya tak tahu kenapa masuk non-inverting inverting terminal bukan non-inverting. So jangan pening. Summing amplifier, even though kita tahu summing is tambah, tapi sebab dia masuk ke negatif terminal, taruh je negatif ke depan. Okay. Sebab dia masih menggunakan inverting punya prinsip, which is negatif. Summing tak pernah masuk dalam inverting. Summing memang masuk dekat inverting punya terminal. Okay, and then non-inverting, ini non-inverting ni jarang sangat lah orang soalan nak keluar, tapi bukan tak pernah keluar. Kalau katalah 10 tahun punya soalan final, maybe 2 tahun je keluar non-inverting. Sebab dia terlalu simple, tak banyak orang boleh elaboratekan sangat. Sebab summing tak pakai non-inverting, summing memang pakai inverting. So dia mati kat situ je. Dia kalau op-amp punya soalan. Habis dekat ni V-in 1 tambah R2 R1 habis dah. Dapatlah awak punya gain 1 plus R2 R1. Tapi dia boleh jadi yang mana dia tambahkan semua tadi. Mana? Saya rasa ada practical amplifier. Mana pula dah boleh letak? Sorry. This one. Sorry. Instrumentation amplifier. Nanti dia boleh letak summing kat sini, non-inverting kat sini, and then non-inverting kat sini. Summing pula. Non-inverting kat sini, differential kat sini, and then summing amplifier kat sini. Dia boleh buat. Itu korang punya final kira agak challenging lah kalau keluar soalan macam tu. Tapi kita tak tahu lah kan, kalau saya yang buat soalan, saya tak sampai ke situ lah. Sebab saya rasa korang ada 3 jam je nak jawab. Lepas tu korang nak fokus kat soalan yang hanya maybe 10 markah, korang ada 100 markah nak kerja, korang hanya jawab 10 markah kat situ, bagi saya tak bagus lah siapa yang buat soalan macam tu, nampak sangat dia tak pandai. Okay, so saya salahkan lecturer lah, bukan saya salahkan awak kalau keluar soalan tu keluar. But of course, bukan tak pernah buat, saya pernah final saya, degree, keluar instrumentation amplifier macam tu, and then ada pula soalan-soalan lain. And saya masih lagi dapat A. So bukan nak saya nak bangga diri ke apa, maksudnya saya nak bagi tahu it is achievable provided op-amp ni awak pegang dalam tangan lah. Sebab sebenarnya senang je op-amp ni, hafal rumus ni. Voltage follower, AV dia 1, so anything awak masuk keluar kali kan dia 1. Inverting amplifier, hafal je rumus R2 over R1 ni. So apa yang awak masukkan, negatifkan after kalikan dengan R2 over R1. And then non-inverting 1 plus R2 over R1 kalikan dengan V-in, then you get your V-out. Summing, tambahkan semua sama macam inverting, then terbalikkan dia punya polarity kali dengan negatif 1, then you can get your V-out. And then yang paling susah pun differential. Sebab bukan apa susah, sebab cara kerja dia kadang-kadang tu panjang sikit. Bukan sebab apa, saya rasa bukan sebab rumus. Apa yang susah? Ni CMRR, sorry saya lupa pula. CMRR ni yang buat dia panjang sikit. Tapi tak susah mana pun sebenarnya differential amplifier. Yang susah ni bila dia campurkan semua. Ini pernah keluar untuk degree saya dulu, yang saya ingat lagi. Tapi saya still A lah. Sebab maksudnya saya cerita ni bukan nak bangga diri, just nak cakap it is achievable. Sebab kalau provided korang pegang op-amp ni, sebab sebenarnya nak jawab op-amp ni hanya 15 minit je bila korang dah tahu. Okay, so enough of that. Kita dah sampai dekat summing, and then non-inverting. Kita hafal yang bawah ni je. Korang tak pernah lagi ada soalan disuruh korang proofkan benda ni untuk ESE 246. Untuk subjek elektronik digital, proofkan. Tapi untuk kita ESE 246 hanya solvekan je. So hafal je rumus V-out sama dengan V-in kalikan gain. And untuk summing non-inverting amplifier, gain ni adalah 1 plus R2 over R1. Kalau saya dulu nak hafal lah, dia masuk positif, so 1 plus gain R2 over. Sebenarnya semua ni gain, tapi saya dulu nak hafal 1 plus gain R2 over R1. Then gain ni adalah 1 plus R2 over R1.
harapan saya yang saya membebel ni make sense lah hopefully. Okay, dan differential amplifier dia ni level up sikit lah. Selalu memang soalan akan keluar differential amplifier ni sebab kita nak mencari perbezaan between V2 dan juga V1. It is always V2 tolak V1 sebab V2 positif, V1 negatif. So V2 tolak V1. Bukan sebab V2 besar ke V1 kecil ke, tak. Sebab polarity terminal yang korang masukkan tu. So it is always voltage out sama dengan gain kalikan dengan V in, which is difference between V2 positive terminal tolak V1 negative terminal punya value. So kalau tengok R2, R1, R2, R1 sama je. So gain itu ambil je sekali. Tak pernah lagi saya jumpa untuk level diploma R2, R1 ni berbeza untuk yang non-inverting terminal. So dia akan sama between each other untuk memudahkan korang kira. Korang boleh terus pakai ni. V out sama dengan R2 over R1 kali dengan V2 tolak V1. Hafal je. So differential amplifier ni tak perlu panjang-panjang ni hafal, tak payah. Hafal je V out sama dengan R2 over R1, V2 tolak V1. Sorry saya mamai sikit sebab sahur, puasa sunat Syawal, Hari Fitri. Lagi 3 hari, lagi 2 hari lagi tinggal. So gain tolak V in, where V in is V2 tolak V1 and gain is R2 over R1. Sama macam ni inverting. Cuma sebab dia differential, so tak ada negatif lah. Dia tengok apa perbezaan between V2 tolak V1. So saya hafal 3 rumus je. Satu of course ada yang paling utama, paling atas sekali, AV sama dengan V out bahagi V in. Ni AV, gain, V out bahagi V in. Kalau ni bawah-bawah, V out bahagi V in lah. Itu yang paling utama sekali. Ni paling atas. And then first one saya hafal untuk yang variations is yang ni, negatif R2 over R1 kali V in. Yang ni sendiri maklum, tak payah hafal pun. Ini saya hafal, V in 1 tambah R2 over R1. And then V2 tolak V1. That's it. Untuk op-amp 3 benda ni je yang saya hafal rumus. Actually 4 lah, EV tadi tu, EV bagi V in. Tapi tu terlalu simple. So sebenarnya 3 ni je yang saya hafal. Which is negatif R2 over R1 kali V in. Yang ni variation of ni, cuma kena tahu dia tambah-tambah ni je setiap branch. So saya tak hafal. Non-inverting 1 plus R2 over R1 kalikan dengan V in. And then gain kalikan V2 tolak V1. Positive terminal tolak negative terminal. Then you get your differential amplifier punya V out. 3 je, senang kan? Tapi bila dah masuk ke instrumentation amplifier ni, lain sikit lah cerita dia. Tapi it's actually quite mudah juga. Sebab kalau nampak rumus ni, 1 plus 2 R1 over RG. Ingat tak R1 over RG ni apa? Ni, 1 plus R2 over R1. Non-inverting. Ni kan non-inverting ni. V2. Even though voltage follower. Tapi kita consider that as non-inverting lah. Sebab ada 2 ni nak tambahkan dekat sini. Bukan sebab ada 2 ni, sebab apa? Sebab ada ni. Sebab apa? Saya lupa sebab apa. Tapi basically kita tak pernah ada je voltage follower. Saya kena ingat balik apa yang saya, tak apalah, for the sake of ni sebab maybe saya tak betul. Ini non-inverting and then R3 over R2 ni R3 sebenarnya ni R3 over R2 ni typo ni, bukan R2 over R1 ni. Ni R3 over R2, R3 over R2 untuk differential amplifier ni V2 tolak V1 ni. So ni non-inverting kalikan dengan differential. Non-inverting 2, so kali 2 dekat sini. Dan kalikan dengan hasil differential amplifier, dapat your V out. Tapi don't worry lah, untuk korang punya diploma level tak pernah lagi lah keluar instrumentation amplifier. Again, macam saya cakap tadi, masa menjadi korang punya pembantu korang lah. 3 jam ataupun 2 jam mana sempat nak jawab instrumentation amplifier ni.
Kan tak sempat sebenarnya, sempat, tapi ya level lah, level. Untuk degree insyaAllah ada. Okay, untuk differential amplifier dia ada satu tambahan which is CMRR. Basically CMRR ni teori dia is that dia nak comparekan between differential mode punya operation compared to common mode punya operation, berapa perbezaan degree between each other. Tu tak payah tak payah fokus sangatlah, just definition untuk korang tahu je. Tapi cara kira yang korang selalu akan be mindful apa benda yang CMRR. So first VCM berlaku dekat sebelah sini. Ni VCM. So kita ambil V1 tambah V2 bahagi 2, kita nak cari purata yang masuk. Purata V2 tambah V1 bahagi 2, ini purata ataupun sederhana. Apa yang sederhana? Kita anggap purata lah sebab saya lupa bahasa Melayu dia apa sederhana tu. Bagi 2. Saya lupa lah, tiba-tiba saya jadi noob pula bahasa Melayu. So purata. And then ADM, ACM selalu dia akan bagi dia akan bagi pula dia, korang kena kira based on ADM ni is R2 yang gain punya area, berapa dia punya differential mode dia ni, dia punya difference degree R2 over R1, bagikan dengan ACM, V out dengan V in. So cara saya dulu ADM gain and then degree of perbezaan V out dengan V in, and then CMRR kan dua tu, which is D kat atas input bagikan dengan gain punya apa nama saya nak panggil bahasa Melayu ni, mode ni lah, mode operating mode. Input punya mode gain berapa beza bagikan dengan apa nama gain, apa benda saya ulang balik, tapi ADM bagi ACM lah, tak payah saya buat cerita benda ni, buat pening je. So CMRR sama dengan gain dekat input bagikan dengan gain dekat apa nama output dengan input. And then satu lagi tips saya dulu belajar nak hafal CMRR ni, yang panjang ni dia punya rumus pendek. Kau nampak compact Yang pendek CMR ni itu dia punya rumus panjang. So panjang pendek ni apa beza dia? Kalau panjang kena 20 log kan je lah. Kalau pendek bahagikan je. Sebab selalu orang akan confuse between CMRR dan CMR. Dia buat 20 log kan CMRR ni. Ini saya tak tahu kenapa manusia punya pemikiran bila nampak huruf tu panjang, dia pun ingat 20 log ni untuk CMRR. Sebenarnya tak actually yang in this case betul lah sebenarnya CMRR ni 20 log untuk case CMRR. Tapi apa yang orang biasa buat ni, CMR ni dia letak atas sebab dia tengok pendek. So CMR sama dengan ADM bagi ACM, and CMRR dia 20 log CMR tu. Ni biasa mistake orang buat. So again saya bagi pro tips kat sini. Yang panjang rumus dia pendek, yang pendek rumus dia panjang. Nampak 20 log 10 ni panjangnya, 20 log 10 nak tulis. So ni typical soalan semua. Nampak mudah je dia punya rumus. 1 2, yang ni kira yang ni 3 ni 3 V out dengan V in ni, 4 5, ni tambah sikit 6 7. Ni bagi saya ni satu lah ni sebab senang je ADM bagi ACM. ADM apa? ADM tu dekat bahagian input itu, dekat bahagian gain itu R2 over R1. ACM output bagikan dengan VCM yang awak kira, which is V1 input ni lah, V2 bagi V1 purata input. And then terbalikkan. Kalau CMRR terbalikkan, rumus dia pendek, CMR rumus dia panjang. Ni kira cara orang malas belajar lah, cara saya lah. Orang malas belajar, saya tak ada nak proofkan ke apa ke baru saya faham, tak. Saya faham cara saya ikut cerita saya. Ada kawan saya tu sampai 3-4 malam untuk proofkan benda ni.
Sebab dia cara dia kan, so tak boleh nak cara dia salah. Cara saya duk buat cerita saya, buat rekod cerita saya sendiri, and surprisingly lepas objektif sama dapat A, dua-dua, okey lah. Okay, and then instrumentation amplifier saya dah tercerita tadi. So basically kita is a combination of several op-amp. Voltage follower boleh, non-inverting boleh. It can, tapi typically selalu saya tengok orang akan jadi is that dia taruh differential kat sini, differential kat sini, differential kat sini. So you can imagine lah cara wakil pun nak tulis dia punya equation tu, ya Allah panjangnya. Lepas tu baru korang calculate dia punya result. Okay. So ini tak semestinya voltage follower, ni tak tepat. So kita abaikan sebab saya pernah jumpa macam-macam dia letak differential amplifier sini, dan inverting pula kat sini ataupun inverting kat sini, macam-macam lah. So instrumentation amplifier basically is how amplifier is being implemented in the actual world lah. Okay. Okay, filter, active filter semua ni saya rasa saya tak nak masuk dulu sebab saya nak buat tutorial amplifier ni dulu sebab it is quite popular punya questions. So kita nak buat tutorial ni nanti as well as yang bridge circle. Tapi bridge circle ni korang nak buat pun test 1, tak gaduh sebenarnya. Tapi yelah, nanti saya akan cari 2 soalan untuk kita buat tutorial esok hari Rabu untuk handle op-amp dengan ni. Sekarang pukul apa? 9 suku awal lagi. Okay lah kot, kita cari soalan past year op-amp. Tengok. Sekejap je. Tapi tak fair lah kat sini. Saya cari dekat korang punya apa nama, ODL link. Kalau jumpa lah sebab saya pun tak ingat pas year tu ada skema jawapan ke tak. Tapi tak payah skema pun op-amp ni. Apa saya nak cari? Google Drive. Lecturing ESE 246. Kita buat satu soalan before kita wrap up class. Tutorials chapter 3 ada tak? At the same time dia boleh buat macam ni, signal conditioning analysis, design summing amplifier, differential amplifier. Ini antara favorite lah juga keluar soalan macam ni, nampak? Instead of korang calculate result korang, instead of korang calculate value ni, dia suruh korang draw benda ni based on yang value yang dia bagi ni. Ni macam mana nak buat ni? Okay, saya rasa okey lah kita buat yang ni lah. Tak ada jawapan ni, so double check dengan saya. Kita buat differential amplifier saja. Tak perlu summing amplifier sebab nanti panjang buat cerita dia. Buat differential amplifier. Macam mana saya nak buat ni? Nak pakai words ke? Boleh ikut words. Ni saya guide je lah ni. Korang dengar je dulu. Kenapa dia jadi macam ni? Tadi this one. Okay. So V out sama dengan 3.35 V in tolak 2.68. Kita tahu, saya just tackle yang differential amplifier je lah. Differential amplifier. So kita tahu rumus differential amplifier based on sebab differential amplifier ni senang, saya suka. Okay, rumus differential amplifier is V out sama dengan R2 over R1 V2 tolak V1. Sama V out R2 over R1 V2 tolak V1. And then kita ada dua ni, V in
tolak 2.68. So ini adalah V in, ini adalah gain R2 over R1. Nampak tak? Sama tak rupa dia? Saya kena zoom in. Nampak? Kalau tengok rumus ni, kalau saya susun balik cantik-cantik ikut equation ni, V out sama dengan tolak 2.68 tambah 3.35 V in. Kalau saya terbalikkan dua ni, nampak tak? R2 over R1 ni gain, V in ni is 3.35 V in. Nampak? Sebenarnya kali, tapi macam mana nak cakap? Ni tambah ni sekali, macam mana saya nak cantikkan ni. Kali. Jaya saya saya pun rasanya bukan macam ni. Sekejap. Sebab saya dah setahun tinggal subjek ni, saya pun lupa dah. Tapi tak silap saya. Oh ya, samakan dulu. Sorry, saya dah ajar fahaman apa lah, salah ajaran sesat dah. Sorry. Kena samakan dia punya penama dulu. So nak samakan, awak keluarkan 2.68 3.35 bahagi 2.68 kali V in. Ni kena bracket tolak 1. Okay. And then 3.35 bagi 2.68, then you get your, kita nak keluarkan V in. Kenapa saya pergi buat macam tu pula? Ya Allah. Sorry, saya bukan keluarkan 2.68. Keluarkan 3.35. Ni V in. Sorry saya sambil brush up ni, saya dah lupa dah. Setahun tinggal kan. Tolak 2.68 bahagi, tapi kira impresif jugalah saya boleh ingat ni, sebab kena ingat saya dah sekarang ni dah umur dah 38 tahun. Saya belajar benda ni waktu saya degree dulu. Diploma dulu. Sampai sekarang saya boleh ingat. Okay, so dapat 3.35 tolak 2.68, then you get your value V in sama dengan V out sama dengan ni, sebab tak ada skema so sebab tu nampak macam saya menggagau ni. Sebenarnya ada je saya punya skema tu, tapi saya jangan tunjuk cara kerja saya. Kalau bersalah ni nanti kan korang double check lah. Sorry, mata abang sabuk pula. VN tolak kalkulator 2.68 bahagi 3.35 sampai 8. So daripada sini korang tahu ni lah 3.35 is korang punya R2 over R1, dia punya gain, and V2 tolak V1 kan sama ni rupa dia. So nak dapatkan R2 over R1 ni, pandai-pandailah hentam 3.35. Korang boleh juga bab-bab ni memang kena hentam, tapi hentam logik lah. Takkan lah ada resistance value 3.35 ohm lah kan. Boleh je 3.35 kilo ohm. So apa yang korang boleh buat is 335 kilo ohm bahagi 100 kilo ohm, which is logic lah ada 100 kilo ohm, ada juga 335 kilo ohm.
And korang akan dapat 3.35. Betul kan? 335 bagi 100. 3.35. So dapat gain 3.35 kilo ohm. Ini sama dengan V in tolak 0.8. So ni dah dapat gain. Korang boleh lukis gambar apa tadi tu? Ni. Ni R2 R1 ni, ambillah R2 is 335 kilo ohm. Letak 100 kilo ohm R1 ni. Samalah, ni pun 335 kilo ohm, R1 100 kilo ohm. V out, V in, taruhlah V in positif, V in. Yang negatif ni 0.8 volt. V in, biarlah V in berapa. Settle, dapat dah. Tapi kena lukis lah ni. Saya tak lukis sebab words kan, saya nak lukis pakai mouse. Satu kerja pula saya nak insert picture lah, apa leceh lah pula. So kalau pakai iPad, tapi saya tak on pula iPad saya. Tapi lukis ni, masukkan value ni 335 bahagi 100, 335 bahagi 100. And V in tak sini sebab dia positif, V in positif. 0.8 tak sini, positif 0.8. Sebab nanti bila masuk dia akan jadi negatif 0.8. So V in tolak 0.8. And then dia punya 335 bagi 100. Sorry menggagal sikit tadi sebab nak brush up. Dah lama tinggal, dah setahun tu sebenarnya kejap je, tapi lah fokus benda lain, lupa lah. So the first step is list down rumus dia, and then sama ratakan, which is kita tahu ni gain. So nak keluarkan 335 ni, yang 2.68 ni bagikanlah 335. So bila dah bagikan dapat 0.8. So sekarang dah sama dah rupa dia dengan V out ni. V out R2 over R1, V2 tolak V1 ni lah, V2 tolak V1 ni. V in tolak, kalau kata V in negatif, ini positif, then terbaliklah, 0.8 kat positif, V in negatif. Bukan negatif lah, V in kat sini masuk ke negatif terminal. Kalau katakan macam tu, tapi in this case V in positif, negatif, so 0.8 kat sini lah. And then susun balik, then you can get your gain. And then lukis lah. Sebab jawapan soalan nak, mana soalan tadi? Soalan nak design the circuit. So korang kena lukis design ni, and then differential amplifier punya rupa, cuba masukkan value di dalam tu. Senang kan? So saya menggagal tadi sebab dah lama tinggal. So ya, maafkanlah, sorry kalau korang confused, tapi boleh tengok balik recording tu. So kita buat satu soalan je dulu sebab lama-lama pun jelah subjek bull try macam ni. Tak apalah, lagi pun laju-laju pun nak buat apa. Esok saya akan ambil satu soalan yang kiraan pula. Macam ni, low pass filter. Saya akan cari yang op-amp ni, sebab op-amp ni agak famous. So saya akan cari yang op-amp ni untuk kita kira, and then cari satu untuk bridge circuit macam ni. Tapi yang ada skema jawapan lah, tak nak macam tadi, kalau tak saya menggagal nanti. Okay, ada soalan so far sebelum kita habiskan kelas kita hari ni?